नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चोर बड़े आराम से घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं और फिर फरार हो जा रहे हैं। अलीनगर के रहने वाले मोहम्मद शहजादा के घर को कल रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। घर में रखे 35,000 नगद रुपए, लाखों के गहने सहित 2 मोबाइल फोन लेकर चोर 9-11 हो गए। रानीगंज शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। चोर बड़े आराम से घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं और फिर फरार हो जा रहे हैं। अलीनगर के रहने वाले मोहम्मद शहजादा के घर को कल रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। घर में रखे 35,000 नगद रुपए, लाखों के गहने सहित 2 मोबाइल फोन लेकर 9-11 हो गए चोर। चोरी की घटना पर मोहम्मद शहजादा ने कहा कि कल रात आसनसोल आए हुए थे। सुबह फोन कर उनके घर वालों ने चोरी की घटना की उन्हें जानकारी दी। हालांकि खबर मिलते ही वह अपने घर लौट गए। मोहम्मद शहजादा ने आरोप लगाया कि उनके घर के पास नशाखोरों का अड्डा है। इसके साथ ही पास के खटाल में असामाजिक तत्व ताश खेलते हैं। हो ना हो इस घटना को अंजाम इन लोगों ने ही दिया है। मोहम्मद शहजादा की पत्नी जुलेखा परवीन ने कहा कि सुबह 3 बजे जब उनकी आंख खुली, दोनों ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके कमरे में, जिसके बाद उन्होंने देखा कि किचन सहित पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जुलेखा बीवी ने कहा कि अपराधी छत के रास्ते से घर के अंदर घुसे, लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू कर दी। इधर से एंट्री मारा। हाँ, इधर से सीढ़ी घर से एंट्री मारा, चढ़ा उधर से आया, समझे। उसका गेट बंद किया, उसका गेट बंद करने का देखिए रात में है ना, वो छत के सीढ़ी से आया, समझे। आ करके अलमारी से यही है कि यहाँ पे चाबी रखा हुआ था, खोल करके पूरा अलमारी से सारा कैश भी लेके चला गया, सोना जेवरात जितना था सब लेके चला गया, है ना। बहुत अच्छा खासा रुपये चला गया हम लोग का। पैसे कैश था और गला का झुमका था और पायल वगैरह था। मोबाइल था, अब मोबाइल भी लेके और सोचा लग क्या 10 महिला की नाम है, उसका पूरा नाम क्या है, हस्बैंड का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, हस्बैंड का नाम क्या है। उसके साथ कभी आया था कोई ऐसे घूमने? नहीं आता। রাস্তা বেরোলাম, চুরি করছিল, আমি কিছু বুঝতে পারছি। मेरा नहीं बाहर नहीं, वो सब मतलब जो भी काम किया ना वहाँ से लेकर के आकर के बाहर में नहीं किया, दरवाजा बंद करके और फिर टीवी लगता नहीं जलाया, टीवी जलाकर टूट जाता, बत्ती भी नहीं जलाया, तो वैसे ही कुछ काम किया। किचन में मेरा बत्ती जलता है, किचन में ही सब सामान जो जेवर का जो डब्बा बनता है सब वहीं पे करता है। बोलो ना। और देखिए हम तो थे नहीं, आसनसोल गए हुए थे। उसके बाद में फ़ोन आया भोर में कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, घर में आपका चोरी हुआ। तो घर में चोरी हुआ तो फिर हम फ़ौरन आए घर पे, तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ऊपर से चोर आया। चोर आने के बाद में अलमारी खोल करके सारा जेवरात लेके चला गया। 2.5 लाख का लगभग सोना होना था, सोना चांदी सब, और उसके बाद 35,000 रुपये कैश था, वो भी लेके चला गया। और यहाँ इतना चोर का अड्डा हो गया है अगर आपका जाकर के नशा करने वाला। क्या नाम हुआ जगह का? जगह का नाम अलीनगर है, समझे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अड्डाबाजी हो रहा है, दारू शराब सब यहाँ के पीता है। और उसके बाद में आपका वो जो पन्नी खोर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पन्नी खोर लोग यहाँ पे पन्नी पीता है। और उधर में एक रूम है, खटाल है, समझे, वहाँ पे ताश वगैरह बहुत खेलता है, दारू उरू सब पीता है। तो ये सब हाँ नशा वशा। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद हुआ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तो स्थानीय बेरोजगार युवकों को काम देने की मांग पर पीएचई ऑफिस के सामने राज्य युवा तृणमूल के महासचिव विश्वजीत चैटर्जी धरना पर बैठे। पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठने के बाद भी पीएचई विभाग से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने स्थानीय 3 युवकों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। स्थानीय बेरोजगार युवकों को काम देने की मांग पर पीएचई ऑफिस के सामने राज्य युवा तृणमूल के सह सचिव विश्वजीत चैटर्जी धरना पर बैठे। पीएचई विभाग के ठेकेदार बीटी प्रोजेक्ट बंगाल कंस्ट्रक्शन सनराइज डीपीएलसी कंपनी स्थानीय 16 नंबर वार्ड के युवकों के काम की मांग पर
पिछले 3 दिन से आंदोलन पर बैठी है। इन 3 दिनों में पीएचई विभाग से कोई जवाब न मिलने पर मंगलवार स्थानीय युवक सूरज बावरी, सुब्रतो बावरी को साथ लेकर यह सचिव विश्वजीत चैटर्जी आमरण अनशन पर बैठे। इस अनशन का कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य ने समर्थन किया। उन्होंने अनशन पर बैठे लोगों के गले में माला पहनाकर उनका मनोबल बढ़ाया। आंदोलन को लेकर विश्वजीत चैटर्जी ने कहा कि बेकार युवकों के लिए काम की मांग रखी गई है, इसलिए इन लोगों की लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ। ধন্যবাদ। আমাদের ধর্নায় কোনো কাজ না হওয়ার জন্য আমরা আজ থেকে এখানে আমরণ অনশন করছি। এখানে অনশনে বলছেন মিস্ত্রি মহাশয় চ্যাটার্জি এবং সঞ্জয় বাউরি এবং সুব্রত বাউরি, আপনারা সবাই চলে আসুন। আজকে আপনাদের কর্মসূচিটা কি? আজকে দেখুন আমরা 26, 27, 28 ধর্না দিয়েছি দাবিতে যে বিটি প্রজেক্ট ও ব্যাঙ্গল কনস্ট্রাকশন আমাদের স্থানীয় লোকদের কাজ দেওয়া, কিন্তু এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, ম্যানেজমেন্টের কাছ বা ঠিকাদারের কাছ থেকে কোনো আশ্বাসন, কোনো প্রতিশ্রুতি কিচ্ছু পাই না। যার জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই হিসেবে আমরা করে এসেছি। কোনো ভাঙচুর হিসেবে না জন্য আমরা গান্ধীগিরি যতদিন না আমাদের দাবিটা মানা হবে যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি লোকালকে দিতে হবে, স্থানীয়কে দিতে হবে, এই দাবি যতদিন না মানা হচ্ছে আমরা কিন্তু আমরণ অনশন এখানে চালু। আজকে আপনারা কে কে অনশনে বসলেন? আমি বসেছি বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, যুব তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। আমার পাশে আছে সুরজ বাউরি, ইলিয়াস সুব্রত বাউরি, 3 জন আমরা বসেছি। এই অনশন কতদিন ধরে চলবে? আমরণ অনশন যতদিন না আমরা দাবিটা মানা হচ্ছে আমরা চালিয়ে যাবো। আমাদের শরীর যতদিন থাকবে আমরা চালিয়ে যাবো। আমরা যদি মরেও যাই এরপরেও কিন্তু বেকার যুবক যারা আছে তারা আবার বসবে আন্দোলন। এখন তো কি কোনো আশ্বাস পেয়েছেন? কোনো আশ্বাসের এখন পাচ্ছি না। সেটা আপনার সরকারে আছেন আপনারা, তারপরে আপনারা এত দিন থেকে অনশন চলছে, ধর্মা চলছে, শুনবাই হচ্ছে না। না, সরকারে আছে বলে আমরা ওই জন্যই তো দেখুন, সরকার মানুষও বলে যে আমরা সরকারে আছি তো কন্ট্রাক্টরকে চমকাচ্ছি ধমকাচ্ছি না তো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা তো কন্ট্রাক্টরকে আমরা গায়ের জোর দেখাচ্ছি না তো, ওনাকে বোঝাতে চাইছি। দেখুন স্থানীয় বেকার যুবক আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করছি, আমরা আপনার পায়ের তলায় ধর্ণা দিলাম আপনার কাছে, এবার অনশন করছি। এবারে এটা অন্য দল হলে, আমরা তো বিজেপি দল নয় যে কন্ট্রাক্টরকে কলার ধরে পড়ে তোমাকে নিতে হবে নাহলে এখান থেকে ভাগিয়ে দেবো। আমরা তৃণমূল করি, একটা আদর্শ আছে আমাদের। আমরা অনশনের মাধ্যমে, ধর্নার মাধ্যমে ওনাকে রিকোয়েস্ট বারবার জানাবো যে আপনি স্থানীয়কে আপনি কাজ করুন, নিশ্চয়ই কাজ করুন, কিন্তু আমাদের স্থানীয়কে বঞ্চিত করবেন। তাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে না? এখন পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি। ধর্নার পর আজ অনশন, এই নিয়ে আপনার বক্তব্য কি? আমার বক্তব্য তো আমি ধর্নার 3 দিনেই ছিলাম এবং অনশন যতদিন চলবে থাকবো। এটা আমাদেরকে সাকসেস করতে হবে। এটা আমাদের মূলত পিএইচির সঙ্গে লড়াই না, লড়াইটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টর আন্ডারে। কেন বাইরে থেকে এসে বহিরাগত লোক দেবে? এখানকার স্থানীয় 16 নম্বর ওয়ার্ড থেকে যে লড়াইটা চলছে, 16 নম্বর ওয়ার্ডে বহু বেকার যুবক আছে, তারা না পেয়ে বাইরের লোককে আমরা কেন ঢুকতে চাই? রিক্রুটমেন্টের প্রক্রিয়াটা কীভাবে চাইছেন আপনারা? কন্ট্রাক্টর যে নিচ্ছে লেবার, কন্ট্রাকচুয়াল লেবার যে নিচ্ছে, তারা আমাদের এখানকার 16 নম্বর ওয়ার্ডের মাধ্যমে বিশ্বজিৎ আন্ডার যে বিশ্বজিতের লড়াইটা করছি বিশ্বজিৎ আন্ডারে নেই, এবং এখানে ব্লক প্রেসিডেন্ট আমি আমার মাধ্যমে হতে পারে, কিন্তু এখানে বাইরের একটা লোককে আমরা ঢুকতে দেবো না, এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। এবং যদি এই আন্দোলন আমরা ফেল হই তাহলে আমি ব্লকের মোটামুটি 3000 লোক নিয়ে এখানে হাজির হব, এটা আমি বলে রাখি। সাকসেস আমাদের করতে হবে, এনি হাউ সাকসেস। এখন তো কোনো আশ্বাস পেয়েছেন? এখন পর্যন্ত আশ্বাস, এই তো প্রথম আজকে 1 ঘন্টা বসাই হলো, আশ্বাস তো নিশ্চয়ই দেবে। একটা জীবন নিয়ে নেবে আর আমরা ছেড়ে দেবো, সেই কথা বলবো সে তো না। ধর্না যে 3 দিন আপনারা করলেন, সেখানে কি ধর্নাতে কিছু সাড়া পাইনি। আমার মনে হয় আজ পর্যন্ত কিছু সাড়া, কাল পর্যন্ত সাড়া পেয়ে যাবো, আমার যত আশ্বাস। কারণ আমি অনেক লড়াই করেছি, ইস্তেটা দেখেছি। অনেক সময় আজকাল বুঝতে দিচ্ছে না, কারণ ওদের তো রিক্স আছে। এই গরমে ঢুকবো রোদে, তারপর করোনা। আপনি কতজন অনশনে বসেছেন? অনশনে 3 জন বসছে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম বিমান আচার্য, ब्लॉक सभापति कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोलकाता में वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन को लेकर सीपीआईएम की ओर से कोलकाता नगर पालिका में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने वाले माकपा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सीपीआईएम से संबंध युवा छात्र और महिला संगठन अंडाल पांडवेश्वर ब्लॉक के दामोदर यूनिट की ओर से अंडाल थाने पर प्रदर्शन कर प्रभारी को मांग पत्र सौंपा। कोलकाता में वैक्सीनेशन को लेकर सीपीआईएम की ओर से कोलकाता नगर पालिका में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और माकपा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सीपीआईएम से संबंध युवा छात्र और महिला संगठन अंडाल पांडवेश्वर ब्लॉक के दामोदर अजय यूनिट की ओर से अंडाल थाने पर प्रदर्शन कर मांगों का मांग पत्र थाना प्रभारी को सौंपा गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे माकपा युवा संगठन डीवाईएफआई जिला सचिव मंडली के सदस्य मनोज मुखर्जी, एसएफआई जिला कमेटी सदस्य देवराज भट्टाचार्य और सारा भारत गणतांत्रिक महिला संगठन के सदस्य देवोमिता सरकार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनी है तब से राज्य में तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के सदस्य या नेता के अलावा किसी की कोई नहीं सुनता है। ठीक कोरोना के लिए जब वैक्सीन लगाने की बारी आई तो उसमें भी केवल पार्टी के ही लोगों को टीका दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री को पूरे राज्य की जनता के लिए वैक्सीनेशन करना चाहिए था। इसी के खिलाफ सीपीआईएम के युवा छात्र और महिला संगठन ने कोलकाता नगर निगम में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए की गया, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और हमारे राज्य स्तर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को पूरे राज्य के थाना पर प्रदर्शन सभा किया जा रहा है और राज्य सरकार से मांग करती है कि वैक्सीन की कालाबाजारी बंद करनी होगी और सभी को सही तरीके से वैक्सीन मिले, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करना होगा। इस सभा को सफल बनाने में सीपीआईएम जिला कमेटी सदस्य प्रबीर मंडल, सुभाष बावरी, सुभाष खान और पॉलिस मंडल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি, ভোটে আমরা জিতেছি, যার জন্য যা খুশি তাই করব, এটা পশ্চিম বাংলায় চলতে দেওয়া যাবে না। পশ্চিম বাংলার নবযৌবন সেটা চলতে দেবে না। আমরা দেখলাম যে রাজ্যের ভ্যাকসিন নিয়ে কালোবাজারি চলছে, ভ্যাকসিন সাধারণ গরিব মানুষ পাচ্ছে না, ভ্যাকসিন নিয়ে দলবাজি হচ্ছে, ভ্যাকসিন নিয়ে শাসক দলের অফিস থেকে লিস্ট যাচ্ছে, সেই লিস্ট থেকে দেখে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। এমনকি আমরা এও দেখলাম যে রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের মদতে ভুয়ো আইএস অফিসারের ভান করে তারা ভুয়ো হচ্ছে ভ্যাকসিন দিচ্ছে, যে ভ্যাকসিন নিয়ে রাজ্যের সাংসদ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলতে চাইছি যে রাজ্যের সাংসদের জীবনের কোনো দাম নেই, যে রাজ্যের সাংসদ যদি ভুয়ো ভ্যাকসিন পায় তাহলে সেই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কি ভ্যাকসিন পাবে আমরা প্রশ্ন করতে চাইছি। কি দাবিতে গতকাল হচ্ছে কি ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল, শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশন আমাদের ছাত্র যুব মহিলা নেতৃত্বরা দিচ্ছিল, কেন তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হলো, কি কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো? যুব মহিলা শীর্ষ নেতৃত্ব কমরেডরা হচ্ছে গিয়ে যে ভ্যাকসিন নিয়ে যে কালোবাজারি, ভ্যাকসিন নিয়ে যে দলবাজি, তার বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসভাতে হচ্ছে ডেপুটেশন দিতে যান এবং শান্তিপূর্ণভাবে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু গতকাল আমাদের রাজ্যের পুলিশ তাদের ওপর নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে এবং আমাদের গণসংগঠনের যে নেতৃত্ব ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভানেত্রী কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জি, কমরেড সৃজন ভট্টাচার্য এসএফআই রাজ্য সম্পাদক কনিনিকা ঘোষ, তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে, গোটা রাজ্যের সাথে সাথে অন্ডাল থানাতেও আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলাম এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাকে জানিয়ে এলাম যে আমাদের এই এলাকায় যাতে ভ্যাকসিন নিয়ে কালোবাজারি না হয়, ভ্যাকসিন নিয়ে যেন কোনো তৃণমূলী নেতাদের চুটকাতে সয়ে যেন ভ্যাকসিন না দেওয়া হয়, সাধারণ গরিব মানুষকে যাতে বিনামূল্যে সঠিকভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে কি সেটা আপনি দেখুন। কারণ এখন আমরা মনে করছি গরিব মানুষ বলুন বা সাধারণ মানুষ বলুন, এখন ভাত খাওয়ার থেকে বেশি প্রয়োজন হয়ে গেছে ভ্যাকসিন। ভাত খাওয়া মানুষের পেট, মানুষ চাইছে যে আমরা খাবো পরে আগে ভ্যাকসিনটা দাও, বাঁচতে চাইছে মানুষ, কিন্তু গরিব সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, ভ্যাকসিন নিয়ে হয়রানি হচ্ছে তাদের। এই হয়রানির বিরুদ্ধে আমাদের হচ্ছে বিক্ষোভ দেখালাম, থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারীকে জানালাম যে এলাকাতেও যাতে প্রত্যেকটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রেতে তাদেরকে যেন অবগত করা হয় যে এই এলাকার মানুষদের অন্ডাল, আমাদের উখড়া, পাণ্ডবেশ্বর এই এলাকার মানুষদের যাতে হচ্ছে বিনামূল্যে অতি দ্রুত সবাইকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা এই আজকে বিক্ষোভ সভা এবং ডেপুটেশন। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ মুখার্জি। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज सिख सेवा सोसाइटी युवाओं की संस्था के तत्वाधान में पत्रकार दलजीत सिंह वाधवा को
वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में अभूतपूर्व समाज सेवा में योगदान देने एवं विभिन्न संस्थाओं में बड़े पद पर कार्यरत होने के लिए उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रानीगंज सिख सेवा सोसाइटी युवा संस्था के तत्वाधान में पत्रकार दलजीत सिंह वाधवा को वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में अभूतपूर्व समाज सेवा में योगदान देने एवं विभिन्न संस्थाओं में बड़े पद पर कार्यरत होने के लिए उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के सुमित सिंह मुच्छल, सलाहकार अशोक अरोड़ा एवं बलजीत सिंह बग्गा ने फूलों का गुलदस्ता एवं स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब की एक आकर्षक सुनहरी मेमेंटो सरदार दलजीत सिंह को प्रदान की। सिख युवाओं ने उत्तरी पहनाकर सरदार दलजीत सिंह को सम्मानित किया एवं कहा कि विगत कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहे हैं एवं निरंतर हमें सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन करने में मार्गदर्शक के रूप में भी अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। आज उनका सम्मान करके हम लोग भी गौरवान्वित हुए हैं। दलजीत सिंह वाधवा ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं कहा कि मानवता की सेवा के लिए सिख युवाओं को निरंतर सामाजिक कार्यक्रमों में अहम योगदान देने की जरूरत है। हमें अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलना है एवं जरूरतमंदों की मदद करना हमारे धर्म का उद्देश्य है। इस मौके पर सुमित सिंह, बलजीत सिंह, मनमीत सिंह, रवनीत सिंह, अमित सलूजा, मनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, करण सिंह, विंदर सिंह, जसप्रीत सिंह, अंशु सिंह, दीपक वाधवा सहित अनेक सदस्यगण उपस्थित थे। आज मैंने बहुत खुशी हो रही है। बलजीत सिंह बग्गा जो कि मेरे पुराने दोस्त, अशोक अरोड़ा वीर जी मेरे बड़े वीर हैं, इन्होंने मेरा बचपन को संबंध है और मैंने अपने सिख वीर लोग नाल काम करने का मौका मिले और मैं हमेशा हाँ और मैं चाहता तुम मैनेजिक प्रोजेक्ट करो। मैं दुनिया के समाज में हमेशा शामिल होना, मैंने बहुत अच्छा लगा कि अपने सिख समाज में शामिल होकर काम करना, मैंने बहुत खुशी होगी। आज जो तुम मैंने सम्मान दिता है वो वास्ते में प्रत्येक मेंबर बलजीत सिंह बग्गा जी, अशोक अरोड़ा जी के प्रति आभार प्रकट करना। मैं हमेशा थोड़े लोग नाल हाँ और ऐसा भी मैं सुरक्षा संस्था का प्रेसिडेंट है। सोशल एक्टिविटी बराबर करना है क्योंकि कभी कभी तुम नाल साडे भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें 1 जुलाई को IMA डॉक्टर्स डे है और 5 डॉक्टर को सम्मानित करना है। जो तुम लोग नाल चलेंगे तो बहुत खुशी होगी, मीडिया कवरेज भी होगा। मतलब मैं चाहता थोड़े लोग का नाम बराबर अखबार में मैंने भी 4 बार छपे फोटो देना ताकि पूरे समाज में ये पोस्ट की तो आ गई बिल्कुल। और फिर तो बचपन था दोस्त बलजीत, मैंने एनर्जी आ गई है तो मैं जितने बुलाओगे उतने जाऊँगा। और मैं थोड़ा प्रॉमिस करना है आने वाले दिन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, मैं सब जगह कानून लेके जाऊँगा। और लोग भी चाहते हैं पंजाबी कौम, सिख कौम के उत्ते आज प्रशासनिक अधिकारी सब तो ज़्यादा विश्वास करते हैं और साढ़े अंदर कोई राजनीतिक मतलब कोई छल कपट नहीं है, कोई मतलब पर्सनल कोई लोग नहीं है कभी नहीं। और बलजीत और अशोक अरोड़ा जितने सुलझे हुए इंसान है तो इन्होंने गाइडलाइन हमेशा चलो, बहुत तरक्की होगी सारी संस्था, बहुत नाम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में भाजपा की हार के बाद बंगाल के विरोध में तानाशाही शासन केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। इसके साथ ही आज सुबह दुर्गापुर स्टील प्लांट के गेट के समक्ष आगामी 30 जून के हड़ताल को लेकर गण अवस्थान में सभी ट्रेड यूनियन शामिल हुए। बंगाल में भाजपा की हार के बाद बंगाल के विरोध में तानाशाही शासन केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। इसके साथ ही आज सुबह दुर्गापुर स्टील प्लांट के गेट के समक्ष आगामी 30 जून को हड़ताल को लेकर आज गण अवस्थान में सभी ट्रेड यूनियन शामिल हुए। श्रमिक नेता सुकांतो रक्षित ने बताया कि कल 30 जून को हड़ताल की जाएगी। उस दिन सभी ट्रेड यूनियन एक साथ मिलकर गेट के समक्ष आंदोलन में शामिल होंगे और बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को खत्म करने में लगे हुए हैं। पहले एलॉय स्टील प्लांट को निजीकरण करने का सिद्धांत दिया, उसके बाद अब कोलकाता में डिवीजन मुख्यालय को बंद करने और अपनी खानों को नियंत्रण उनके स्थान पर राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसके प्रतिवाद में सेल के कर्मचारियों ने वेतन संशोधन की मांग को लेकर आगामी 30 जून को हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से कंपनी की उत्पादन और खनन गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। 50 सालों से यह ऑफिस कोलकाता में है और कहा कि मिश्रा इस्पात कारखाने को रुग्ण कर देने के लिए यह सिद्धांत लिया गया है ताकि वह दिखा सके कि घाटे में चल रही है और इसे निजीकरण कर दिया जाए, मगर हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर उपस्थित ट्रेड यूनियन के समस्त नेता मौजूद थे। দেখুন, বিগত প্রায় 4.5 বছর অর্থাৎ 1/1/2017 থেকে সেলের সমস্ত ইউনিটে
স্থায়ী এবং অস্থায়ী সমস্ত শ্রমিকদের যে বেতন কাঠামো আমাদের যে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী করা হয়, সেই নির্দিষ্ট সময় প্রায় 4 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত পয়সা আমরা সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারিনি বা ম্যানেজমেন্ট সেরকম কোনো সদর্থক ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, যার ফলস্বরূপ বিগত কয়েকদিন ধরে প্রায় 9 জুনের পর থেকে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং যে সমস্ত ইউনিটে অন্যান্য ইউনিয়ন যেগুলো আছেন, আমাদের সমভাবাপন্ন যারা আছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য যে বেতন কাঠামোর যে পুনর্মূল্যায়ন যে সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমটাকে আমরা লাগু করার জন্য আমাদের যে চূড়ান্ত জায়গায় যে আমরা লাগাতার যে কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে চলছি, তার ফলস্বরূপ গতকাল আমাদের যেটা কালো ব্যাচ করে আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করেছি, আজকে আমাদের অনশন চলছে সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত। আমরা সেলের সমস্ত ইউনিটে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন একটা ছাতার তলায় এসে শ্রমিকদের যে ন্যায্য দাবি, যে পাওনা, সেটাকে অধিকারটাকে আমরা অর্জন করার জন্য এই অবস্থান মঞ্চে সামিল হয়েছি। এইখানে আমাদের দুর্গাপুর ইউনিয়নের 7টা ইউনিয়ন আছে। এখানে 7টা ইউনিয়ন সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো আছে, CI2 থেকে ITUC থেকে DTUC থেকে শুরু করে BMS থেকে শুরু করে SUC, AITUC থেকে শুরু করে HMS সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা এই গণ আন্দোলনে ভাগিদার এবং দায়িত্ব করছে। কালকে আপনাদের কি থাকবে? কালকে এখনো পর্যন্ত আমাদের যা আছে, যা আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যেটা ছিল, সেলের সমস্ত ইউনিটে যৌথভাবে আমাদের দাবি দাওয়া যেগুলো রয়েছে, সেই দাবি দাওয়া সমর্থনের যে আমাদের নির্দিষ্ট সমর্থন ছিল, তাই বা কর্মকর্তা আমরা করার চেষ্টা করব। যদি না ম্যানেজমেন্টের কাছে কোনো সদর্থক মেসেজ এখনো পর্যন্ত যদি আসে, ম্যানেজমেন্টের আলোচনার জায়গা যেটা রয়েছে, আলোচনার জায়গাটা ওনারা রাখতে চেয়েছেন, এখনো পর্যন্ত যদি ওনাদের কাছ থেকে কোনো সদর্থক মেসেজ আসে, তাহলে আমরা সেই কালকের যে ধর্মঘটের যে সিদ্ধান্ত, সেটা কালকে কি উৎপাদন বন্ধ থাকবে? শ্রমিকরা যদি চায় তাহলে অবশ্যই বন্ধ থাকবে। আমার নাম হচ্ছে রবীন গাঙ্গুলি, আমি আইনটুস্তা হিন্দুস্তান স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, সহকারী অর্গানাইজিং सेक्रेटरी। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बहुला ग्राम पंचायत के परासकोल में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने फीता काट कर किया। बहुला ग्राम पंचायत के परासकोल में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने फीता काट कर किया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, उप प्रधान सुखदा हेम्ब्रम, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सपन मंडल, उत्तम मिर्धा, प्रदीप पोद्दार, पंचायत सदस्य शिवानी यादव, MD सदरुद्दीन हुसैन, संदीप सरकार, दीपू पल आदि मौजूद रहे। सामुदायिक भवन उद्घाटन के बाद रेल पार में स्ट्रीट लाइट को जलाकर और नारियल तोड़कर शुभारंभ किया गया। साथ ही बच्चों को खेल के सामान, वॉलीबॉल, क्रिकेट के संचारात्मक और कैरम बोर्ड आदि बांटे गए। इस अवसर पर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि परासकोल की जनता जिनके आशीर्वाद से मैं आज विधायक बना हूं, उनके लिए, उनके विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। विधायक कोटे से जो काम होगा केवल जनता के लिए होगा। उन्होंने कहा कि विधायक कोटा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के पैसे से हर क्षेत्र में केवल विकास होगा। यही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि राज्य की जनता ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। जनता के आशीर्वाद से तो जनता के लिए ही काम होना चाहिए, इसलिए पूरे राज्य में काम हो रहा है। परासकोल में यज्ञशाला बना, कम्युनिटी सेंटर, मैरिज हॉल, अब स्ट्रीट लाइट भी शुरू हुआ। आगे भी कई विकास कार्य होगा। लोगों की सेवा में 24 घंटे साथ रहेंगे हम। এবং সর্বোপরি আপনারা যদি শরীর ভালো হয়, যারা পিছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন না, তারা পশ্চিমবঙ্গে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর মূল কারিগর, সেই আমার মায়েরা, আমার বোনেরা সবাই আজকের দিনে প্রচুর সংখ্যায় এই সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার খুব ভয়ও লাগছে যে কোভিড সিচুয়েশনে আপনারা এত মানুষ চলে এসেছেন, কিন্তু আবার মনে মনে খুশি হচ্ছি যাদের আশীর্বাদে আমি বিধায়ক, যাদের আশীর্বাদে সারা বাংলায় বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলকে আমরা গুটিয়ে পাঠিয়ে আবার দিল্লি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি, সেই মায়েরা সবাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।
আপনাদের সবাইকে, যারা আমার চেয়ে বড় তাদের প্রণাম জানাই। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বপ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের একটা প্যাকেজ দিয়েছেন, আমরা কেউ কাউকে ছাড়া উন্নয়ন করতে পারি না। দিদির মাথার থেকে বেরোচ্ছে, দিদি ঠিক করে দিচ্ছেন, আর ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি হচ্ছে, নোডাল এজেন্সি হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ আর আমরা যারা বিধায়ক আছি। কোথাও বিধায়ক ফান্ডের টাকাতে কাজ হবে, কোথাও জেলা পরিষদের টাকায় রাস্তা হবে, কোথাও পঞ্চায়েত সমিতির টাকায় কাজ হবে। আজ আমরা উদ্বোধন করতে এসেছি যে আমাদের যে একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বপ্ন, পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা। সেই পঞ্চায়েত আজ দেখিয়ে দিয়েছে, বড় বড় প্রোগ্রাম করে প্রায় 7 লাখ টাকা ব্যয়ে এখানে কমিউনিটি সেন্টার, পড়াশোনা আরেকটি কমিউনিটি সেন্টার, এখানে একটা ম্যারেজ হল, একটা যজ্ঞশালা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্ট্রিট লাইট করেছে। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটাই হলো উন্নয়নের মূল কথা। মানুষের সেবায় আমরা প্রতিনিয়ত 24 ঘন্টা মানুষের সঙ্গে আছি, থাকবো। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद से घर से बेघर हुए भाजपा समर्थकों को बाराबंकी थाना की पुलिस ने घर वापसी करवाई। मंगलवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लाइन के एक बस के द्वारा 9 भाजपा परिवारों को वापस अपने घर लाया गया। विधानसभा चुनाव के बाद से घर से बेघर हुए बीजेपी समर्थकों को बाराबंकी थाना की पुलिस ने घर वापसी करवाया। मंगलवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लाइन से एक बस कर 9 भाजपा परिवारों को वापस अपने घर लाया गया। घर वापसी हुए भाजपा सदस्यों ने कहा और भी कई भाजपा सदस्य हैं जो घर छोड़ने पर मजबूर है। लगभग 2 महीने से ये लोग अपने घर छोड़कर दर दर भटक रहे थे। बाराबंकी पुलिस की तरफ से मिली सहायता के बाद वे लोग घर वापस लौटे और इनकी खुशी देखने को बनती है। इस संबंध में तृणमूल नेता विश्वजीत सिंह ने कहा कि बाराबंकी ब्लॉक में ऐसा नहीं हुआ है कि भाजपा कर्मी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो। मुझे नहीं लगता कि इन परिवारों के साथ ऐसा कुछ किया गया है। ये लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बाराबंकी ब्लॉक में ऐसे और भी कई भाजपा सदस्य हैं जो अभी भी घर में रह रहे हैं। मुझे लगता है यह सब राजनीति है। এই মানে ছিলাম এই পার্টি পলিসির জন্য, যে আমার ছেলে পার্টিতে মানে পার্টি করছে সেই জন্য, মানে বিজেপি পার্টি। কতদিন বাইরে ছিল? বাইরে 1 মাস মতন আমি বাইরে ছিলাম। 1 মাসের পরে আমি এসেছিলাম। তারপরে ওরা ধমকি দেয়, ওই একবার ধমকি দেয়, সেই ভয়ে আমিও বাড়ি থেকে আবার ফিরলাম। আমি চলে গেলাম, ছেলেকে বললাম কি না তোদের বাড়ি যেতে হবে না। তো তারপরে আমার ছেলে চিঠি করেছে, চিঠি করার পর পুলিশ মানে বড় যে দারোগা সে বললেন যে ঠিক আছে চলো, আমার তরফ থেকে আমি তোমাদেরকে বাড়ি ফিরাবো। সেই জন্য আজ যাচ্ছি। কিন্তু বাড়ি ফিরছে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতায়? হ্যাঁ, সহযোগিতা। কিন্তু তো ছিলেন আপনারা বাইরে? বাইরে হয়তো 2 মাস কাছাকাছি। কতজন ছিলেন মোটামুটি? আমরা ছিলাম কতজন, আমাদের ফ্যামিলি, কৃষ্ণা সাহর ফ্যামিলি, তারপরে প্রকাশ ফ্যামিলি, মনোজ দেবর ফ্যামিলি, সব রিলেটিভ বাড়িতে ছিলাম। সেই জন্য মিনা প্রধান। আমরা কখনো জেলা অফিস, কখনো রিলেটিভের বাড়ি, ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গায় এভাবে দিন কাটিয়েছি। কোথাও কেউ বাড়ি রেন্ট নিয়েছে। প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 2 মাস হয়ে গেল বাইরে। কিন্তু তার মাঝে আমরা 15 তারিখ আমাদের মহিলাদেরকে ঢুকিয়েছিলাম। যেদিন মহিলাদেরকে ঢুকাই সেই দিনই ওই আকবর আলম এসে, তৃণমূলের যে গুন্ডাগিরি করে আমাদের এলাকায়, উনি এসে একদম আমার মাদের সামনে এবং কৃষ্ণা স্যার মায়ের সামনে বলেছে যে বাপি প্রধান, কৃষ্ণা, বাপি প্রধানের ভাইরা যদি আসে তাহলে কাটবো, ঠিক আছে, দেখি কে ঢোকায় ওদেরকে। এবং অফিসারকে ওখানে মেজো প্রেজেন্ট আছেন, ওনাকে বলছেন যে কে বলেছে আপনাকে এদেরকে ঢোকাতে বাড়িতে, ঠিক আছে। তো এইসব ভয়ের জন্য আরও প্যানিক হয়ে গেলাম। আমরা তারপর বিভিন্ন জায়গায় হাইকোর্টে যে রায় বেরোচ্ছে তার নিরীক্ষে আমরা দেখলাম ওসি স্যার
তারপর আমাদের সাথে একটা কোঅপারেশন শুরু করলেন, ঠিক আছে। আমাদের কন্টিনিউ তখন ওসি স্যার কন্টিনিউ ফোনে ডাকছেন যে বাড়ি কেন ছাড়বেন, ঠিক আছে। মানে ওনারা এবার বলতে চাইলেন যে আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। এবং সত্যি কথা বলতে আমি সিপি স্যারকেও ধন্যবাদ জানাবো, ওসি বাবুকেও ধন্যবাদ জানাবো যে যাই হোক প্রথমের দিকে না একটা ভালো ইয়ে পেলেও লাস্টের দিকে মোটামুটি আমাদেরকে খুব ভালোভাবে উনি সমর্থন করেছেন এবং আমাদেরকে ঘরে ঢোকানোর জন্য উনি একদম মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ওনাদেরকে, ঠিক আছে। কালকেও আমাদেরকে ডেকে আশ্বস্ত করেছেন যে কোনো রকমের ওখানকার যদি ভায়োলেন্স হয় বা তোমাদের সেফটি এবং সিকিউরিটি পার্টটা আমি আমার দায়িত্বে নিচ্ছি, এই কথাগুলো আমাকে বলেছেন। তার জন্য খুব ধন্যবাদ জানাই। কতজনকে বাড়ি ফেরাচ্ছেন? আমরা দেখুন অ্যাকচুয়ালি এখনও তো সবাই লোকালে নেই, তো কেউ পাটনা আছে, কেউ ব্যাঙ্গালোরে আছেন, এরকম হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তো আজকে চেষ্টা করেছিলাম প্রায় 12-15 জন ফিরবো, বাচ্চাদেরকে এদেরকে সবকে নিয়ে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। একজনের ডেলিভারি হয়েছে, সে বাইরে আছে, সেখানে 5 জন আছে। তো এইভাবে মোটামুটি আমরা আশা করছি আজকে 7 থেকে 8 জন এখন আপাতত ফিরবো। বাকি হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ আসবে। মহিলা এখন আমাদের সাথে একজনই আছেন, বাকি 4-5 জন বাইরে আছেন। ওনারা হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত কিংবা হয়তো 1-2 দিন বা 1 সপ্তাহের মধ্যে ফিরবেন, ঠিক আছে। আমাদেরকে এখন ফেরাচ্ছেন যিনি, উনি হলেন আমাদের বারাবণী থানার পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সিপি স্যার আমাদের এখানকার এবং কমিশনার স্যার এবং আমাদের ওসি বাবু, ঠিক আছে। ওনারাই নিজেদের দায়িত্ব এখন ফেরাচ্ছেন। আমার নাম হচ্ছে বাপি প্রধান, আমি বিজেপির যুব মোর্চার যুব প্রেসিডেন্ট মন্ডল 2 এর, ঠিক আছে, বারাবণী বিধানসভার। আর বাড়িটা হচ্ছে আমার গৌরান্ডি ছাতাডাঙ্গা, ঠিক আছে, আপনজন ক্লাবের সামনেই। হ্যাঁ, আমরা আজকে বাড়ি ফিরছি, তবে প্রশাসনের দায়িত্বেই ফিরছি, আমরা প্রশাসনের নেতৃত্বে ফিরছি। হ্যাঁ, ঘটনা হচ্ছে টোটালটা বিভ্রান্ত। ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন, আমি আমার মণ্ডলের মানে বারাবণী বিধানসভার যুব মোর্চার যুব প্রেসিডেন্ট বাপি প্রধান দায়িত্বে ছিলাম। এবার যেহেতু আমি একটা বিরোধী দল করছিলাম, তো সেই সূত্রে ওখানকার 2 তারিখের তৃণমূল জেতার পর, রেজাল্ট হওয়ার পর 2 তারিখের পর থেকে সেই রাত থেকে আমার বাড়িতে পুরো অ্যাটাক চলে। সেই মুহূর্তে আমি কন্টিনিউ সেখানকার লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যারা দেখছেন ওনাকে ওসি এবং ওখানকার স্যারদেরকে, আমি থানার অফিসারদেরকে বিভিন্নভাবে ফোন করেছি, স্যার আজ আমার বাড়িতে অ্যাটাক হচ্ছে, কাল লুট হচ্ছে। মানে প্রত্যেক দিন একটা একটা করে জিনিস বের করেছে, ফার্নিচার থেকে আরম্ভ করে, ফ্রিজ থেকে আরম্ভ করে, টিভি, ফ্যান, আপনার পালং খাট, কিছু বাদ দেয়নি, গাড়ি ফাড়ি ভাঙচুর করেছে। তো প্রত্যেক দিন এভাবে লুট চলেছে। স্যার আজকে আমার পাশের বাড়ি কৃষ্ণা সাহের ডাম্পারের গাড়ির চাকা খুলছে, অফিসার প্রেজেন্ট আছেন, ওখানে গিয়ে আকবর আলম বলে যিনি আছেন ওখানকার তৃণমূলের দাদাগিরি করেন, তো উনি গিয়ে অফিসারকে ধমকাচ্ছেন এবং টায়ারের চাকা ওভাবে খুলেছেন, 6খানা একদম নতুন চাকা ডাম্পারের খুলে নিয়েছে। তো আমরা প্রথম থেকে যেটা ছিলাম, প্রায় আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট আমাদের 4 জন ফ্যামিলির 40 জন মতো, ছোট বড়, বাচ্চা, মহিলা, বয়স্ক এবং আমরা মিলে, হ্যাঁ 40 জন। তারপর বিভিন্নভাবে যখন আমরা কোনো রকম একটা ভালো সিচুয়েশান দেখতে পেলাম না, তৈরি হচ্ছে না, তখন আমরা 12 তারিখের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি, বিভিন্ন জায়গায় মেল করা শুরু করলাম। আমাদের প্রিয়াঙ্কা তিব্রাওয়ালজি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন হিউম্যান রাইটসের বিভিন্ন জায়গায়, ঠিক আছে। আমি হিউম্যান রাইটসের তরফ থেকে হেল্প পেয়েছি, বিভিন্ন অসাংগঠনিক দাদাদের কাছ থেকেও হেল্প পেয়েছি যারা সামাজিক কার্যকরের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তো তারা আমাকে বিভিন্নভাবে গাইড করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় মেল, চিঠি এসব আমি করতে থাকি। তো এর এগেনস্টে संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना है, देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।